तो आमकां सांगतलो तो कितें सांगता तो आमी तुमकां सांगतले आनी मागीर आमचे डिसिजन घेतले सो ते आमी आतां तुमी आहा म्हण तो अजून कन्वे करूंक आमी सारखे कन्वे करता तिका आनी तिंका विचारता तो आमी अजून आमचो डिसिजन सीएमाचो की डिसिजन सीएमानी सांगला आनी गोविंद बाबांनी सांगला आमी सांगला आमी साद्या भाशेन तिंका सांगतले आनी मागीर डिसिजन तिंचे उजीर आमी घेतले ओके. आनी हेचो तसो न्हू हे समज ते जर हे डिफर जाता मागीर सोमार म्हणून जर सीएम आणि हे जर डिफर जर जाता आणि हेरे माझ्या मागल्या जर करता ना आमी थंय युनिटी मॉल हाडटले कळ्ळें न्ही. तुमची जी मागणी आसा कसली रिनोटिफाय करपाची आमची जागा जी आसा हडप केल्ली आसा ती परती दिता म्हणून ना हांगासर हे केलें तुमचें आमी आतां हें करचें ना कळ्ळें न्ही. अशें जर जालें हे फुडें जे एजिटेशन आसा ते चालू उरतले. देर विल नो कॉम्प्रोमायज. ओके हो मेसेज जो आसा हो आमी हेका धाडटा कळ्ळें न्ही. आनी तेका इतकेंय सांगला जी कितें आतां केस जी आसा तेजेर तुमी अपिलान वचपाक जायना म्हणून प्लीज बस सर कळ्ळें न्ही. अपिलान तुमी वचपाक जायना म्हणून त्या बरोबर तेणी कितें सांगलें आपूण हेजी कडेन ते उलयता हेजी कडेन उलयता आनी आपूण तुमकां परवा कितें आहा तें सांगता. ओके बघू ना फाटी काय घेतला कोर्टाची काय सगळ्यांना ऐकाय